अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत व आफियत से ही होंगे। मैं एक बार फिर मौलाना जजीज़ की तकरीर लेकर हाजिर हुई हूँ। इस तकरीर में हमें बताया गया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान की है। ये हदीस क्या है, आइए हम देखते हैं। वीडियो में ज़रूर बने रहें। अल्लाह के नबी मस्जिद नबी में बैठे हुए हैं, आपके साथ चंद सहाबा हैं और आपने इशारा किया और अंदर चले गए हुजरे में। आपने फरमाया मेरी उम्मत में से 70,000 अफराद ऐसे हैं जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। मेरी उम्मत में 70,000 अफराद ऐसे हैं जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएंगे। अल्लाह उनसे कोई हिसाब व किताब नहीं लेगा, उनकी शक्लें देखेगा और फरिश्तों को हुक्म देगा, ओ फरिश्तों इनको जन्नत में ले जाओ, फरिश्तों इनको जन्नत में दाखिल कर दो। उनसे हिसाब व किताब नहीं लिया जाएगा। ये कहकर अल्लाह के रसूल हुजरे में चले गए। साहबा आपस में सोचने लगे, पता नहीं कौन लोग जन्नती होंगे, हम हुए कि नहीं हुए। अरे उन खुश नसीबों में 70,000 लोगों में मेरा शुमार होगा कि नहीं। ये तो शायद उन लोगों के बारे में आया है जो इस्लाम की हालत में पैदा हुए होंगे और इस्लाम ही पर जिनका इंतकाल हुआ होगा। हम तो पहले काफिर थे, बाद में इस्लाम लाए हैं, इसलिए हम लोग इसमें शामिल नहीं। थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के नबी हुजरे से निकल के आए तो आपने फरमाया शायद तुम लोग कंफ्यूज हो, शुबे में हो, डाउटफुल, पता नहीं कौन जन्नत में जाएगा। 70,000 लोग कौन होंगे जो बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में जाएंगे। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल हम लोग कंफ्यूज हैं, पता नहीं उनमें हम हैं कि नहीं हैं, इसलिए हम लोगों को शक है। तो अल्लाह के नबी ने कहा सुनो, ये 70,000 लोग जो बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में जाएंगे कौन होंगे। नौजवानों जरा सोचना है, जो अल्लाह के रसूल ने पहचान बताई है जन्नत में बगैर हिसाब व किताब की जाने वाले लोगों की, क्या उनमें हम हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करता हूं। पहला शख्स कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा, चौथा कौन होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाने वाले लोगों में पहला आदमी होगा अल्लज़ीना हुम ला यततय्यरून वला यक्तऊन वला यस्तरकून वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं पहला शख्स वो होगा जन्नत में जाने वालों में जिसका कोई हिसाब व किताब नहीं लिया जाएगा। अल्लज़ीना हुम ला यततय्यरून, जो बदशगुनी नहीं लेता होगा, बुरा फाल नहीं लेता होगा। बदशगुनी जानते हैं? आज कौन सा दिन है? मंगल। हमने कोई काम किया, बुध से लेकर सोमवार तक बहुत प्रॉफिट हुआ, मेरा कारोबार खूब कामयाब हुआ, लेकिन जैसे ही मंगल का दिन आया मुझे 1-2 लाख का नुकसान हो गया। चलो कारोबार है, कभी घाटा कभी नुकसान लगता है। फिर हमने बुध से काम शुरू किया, फिर सोमवार तक बहुत फायदा हुआ, फिर दूसरा मंगल आया, फिर 1-2 लाख का नुकसान हो गया। चला मैं मंगल को काम ही नहीं करूंगा, मंगल ही को मेरा नुकसान होता। मंगल का दिन मनहूस दिन है, बस आज के बाद मंगल को मैं काम ही नहीं करूंगा। अब हम पूरा हफ्ता काम करते हैं, सिर्फ मंगल छोड़ देते हैं, यह है बदशगुनी। तो जो बदशगुनी नहीं लेते होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज पे नजर डालिएगा, वला यक्तऊन, जो अपने जिस्म को दगवाते नहीं होंगे। एक होता दागना, दागा जाता है जिस्म पर, एक होता है वो बड़ी नोक वाली चीज से लेकर अपना नाम लिखना या किसी और का नाम लिखवाना, और इस तरीके से लिखवाना कि फिर वो साबुन आबुन से भी धुलता नहीं है, मिटता नहीं है, दगवाना। पढ़िए अल मकतबा शामिला फतावा दाइमा फतावा कमेटी के फतवे को, शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा देखिए। जो लोग अपने जिस्म को दगवाते हैं, ये दागना, लड़के ने लड़की का नाम लिख लिया, लड़की ने लड़के का नाम लिख लिया, ये दागते जो मिटता नहीं है। शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा है कि जो अपने जिस्म को दगवाता है, अगर वो मर जाए तो उसकी जनाजे की नमाज ना पढ़ी जाए, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए।
یہ دغوانا ہے. وَلَا يَقْطَعُونَ جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے. اور تیسری چیز وَلَا يَسْتَرْقُونَ جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے. جھاڑ پھونک ایک مسئلہ یاد رکھیے گا. قرآن کی سورت کو پڑھ کر دم کرنا, سورہ فاتحہ اور معوذتین وغیرہ پڑھ کر قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ یہ دعائیں پڑھ کر دم کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے اور یہ بھی نہ کرے اور یہ کہے کہ اللہ نے بیمار کیا ہے, اللہ ہی پر ہمیں بھروسہ ہے, وہی ہمیں ٹھیک کرے گا. جو جھاڑ پھونک نہ کروائے, بس اس نے بیمار کیا وہی ٹھیک کرے گا, اور ایسے ہی رہ جائے تو یہ بھی جنت میں جانے والا ایک راستہ ہے. جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور جب میں زمین پر گرتی ہوں تو میں ننگی ہو جاتی ہوں, برہنہ ہو جاتی ہوں. فادعوا اللہ لی میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مرگی کے دورے سے نجات عطا فرمائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے خاتون اے عورت تیرے لیے میرے پاس دو راستے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے کہ تو صبر کر. پہلا راستہ یہ کہ مرگی کے ان دوروں میں تو صبر کر. لکل جنہ تیرے لیے جنت ہے, یعنی میں دعا نہیں کروں گا تیرے لیے. تجھے جب مرگی کا دورہ پڑے تو اس بیماری میں تو صبر کر, تیرے لیے جنت ہے. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں, تجھے آج کے بعد مرگی کے دورے نہیں پڑیں گے, لیکن اس میں تیرے لیے جنت ہے یا نہیں یہ اللہ بہتر جانے. یہ اللہ بہتر جانے. تیرے جنتی ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. عمل اچھے ہوں گے تو جنتی, عمل میں کمی ہوگی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن اگر اپنی بیماری پر صبر کرتی ہے تو ہر حال میں تجھے انشاءاللہ جنت ملے گی. تیرے سامنے میں نے دونوں آپشن رکھ دیے ہیں, بتا تیرے لیے دعا کروں اور اللہ تجھے ٹھیک کر دے, لیکن جنت کی گارنٹی نہیں ہے. اور دوسری چیز, دوسرا آپشن یہ ہے کہ تو اسی بیماری میں رہ جا اور بیماری میں صبر کر. لکل جنت تیرے لیے جنت ہے. کہنے لگی ہے اللہ کے رسول تب میرے لیے دعا مت کیجئے, تب میں صبر کروں گی. اگر صبر پہ جنت مل رہی ہے تو پھر میں صبر کروں گی اس بیماری پر, انشاءاللہ اللہ مجھے جنت دے گا. لیکن اے اللہ کے رسول ایسا کر دیجئے, میرے لیے اتنی دعا تو کر ہی دیجئے کہ جب مرگی کا دورہ مجھے پڑے اور میں زمین پر گر جاؤں تو میرا جسم نمایاں نہ ہو, میرا سطر نہ کھلے, میری شرمگاہ نہ دکھے, میں بے پردہ نہ ہو. یہ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ سے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے, اتنی دعا ہم تمہارے لیے ضرور کر دیتے ہیں کہ تمہیں مرگی کا جب دورہ پڑے تو اللہ تمہیں برہنہ نہ کرے. اس عورت نے صبر کیا, اللہ کے رسول سے اپنی بیماری کی شفا کے لیے دعا پھر نہیں کرائی, صبر کیا. تو میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے گا. اور تو دعا کہتے ہیں مولانا دعا کرنا, اور مسجدوں میں باقاعدہ دعا ہوتی ہے, سب گاؤں میں فلاں آدمی بیمار ہے ان کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ناجائز ہے, دعا کرائی جا سکتی ہے, کی جا سکتی ہے, لیکن بیماری پر صبر کرنا اور اپنی بیماری کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دینا کہ اس نے بیمار کیا وہی ٹھیک کرے گا, کسی ملا مولوی کے پاس جا کے جھاڑ پھونک نہ کرایا اور اس پر صبر کیا, تو یہ لوگ بھی بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانے والے لوگوں میں سے ہوں گے. تو تین چیزیں, جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے, ایک جو اپنے جسم کو دغواتے نہیں ہوں گے, دو اور ولا یسترقون جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے ہوں گے, تین, اور چوتھا وعلی ربہم یتوکلون اور ہر معاملے میں جو اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہوں گے, ہر کام میں وہ اپنے رب پر بھروسہ کا کامل اعتبار ہوگا, پورا بلیف کرتے ہوں گے وہ اللہ کی ذات پر کہ نہیں میرے ساتھ اللہ ہے. تو میرے بھائیوں جو ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں, توکل رکھتے ہیں, یہ لوگ بھی بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جانے والوں میں سے ہوں گے. یہ سن کر حضرت عکاشہ ابن محصن اٹھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ان 70,000 لوگوں میں مجھے بھی شامل کر لیں. اللہ کے نبی فرماتے انت منہم,
या उकाशा, आए उकाशा 70,000 लोगों में जो जन्नती होंगे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, उनमें तुम्हारा भी शुमार है, जाओ उनमें तुम भी हो। हजरत उकाशा ने, अल्लाह के रसूल ने कहा तुम भी उनमें से हो। ये सुनकर एक और सहाबी उठे, कहा अल्लाह के रसूल मेरे लिए भी दुआ करिए, अल्लाह मुझे भी 70,000 लोगों में कर दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबक़क उकाशा, तुम्हारे ऊपर उकाशा सबकत ले गया है, उकाशा आगे बढ़ गया है, अब किसी और के लिए दुआ नहीं की जा सकती है, उकाशा के लिए कर दी। अब खुद कोशिश करो और इन 70,000 लोगों में बनने की कोशिश खुद अब आपको करना है, अब दुआ नहीं की जाएगी किसी के लिए। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस जो फरमाई है उसमें ये है कि 70,000 लोग यानी 70,000 अफराद ऐसे होंगे जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। तो उनमें से कौन होंगे? 4 लोगों की निशानियाँ ऐसे बताई है, जो 4 काम ऐसे करते होंगे वो जन्नत में बग़ैर हिसाब किताब के दाखिल हो जाएंगे। पहला काम, जो बदशगुनी नहीं करते होंगे, बदशगुनी जो नहीं करते होंगे अल्लाह ताला उन्हें बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देंगे। और दूसरी चीज़, जो दगवाते नहीं होंगे, मतलब टैटू जो नहीं बनवाते होंगे। याद रखो, जो टैटू बनवाएगा उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। जो टैटू नहीं बनवाएगा अल्लाह ताला उन्हें बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर देंगे। और तीसरी चीज़ है, जो झाड़ फूंक नहीं करवाएंगे। और चौथी चीज़ है, जो अल्लाह ताला पर सच्चे दिल से भरोसा रखते होंगे, हर हाल में अल्लाह ताला पर ही भरोसा रखे, तवक्कल रखे, कोई भी कंडीशन में, कोई भी हालात में अल्लाह ताला पर भरोसा रखते होंगे। तो ऐसे लोग जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन्हीं 70,000 अफराद में शामिल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।